लेकिन जावेद, प्रॉब्लम पाकिस्तान का सिर्फ एक है, ध्यानदारी ना होने की वजह से इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का जो पोटेंशियल है वो हम नहीं पूरा कर सकते। इस मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया, यही पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जाते हैं, हर फील्ड में एक्सेल करते हैं, हर फील्ड में आगे निकल जाते हैं। इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने ऐसे ऐसे मदनियात के जखीरे दिए हैं, चाहे वो गैस हो, कोयला, पता नहीं पाकिस्तान में कितना तेल है, क्योंकि सही तरह अभी तक वही नहीं एक्सकवेट हुआ। हमारे पास कॉपर और तांबे की और जो सोने की हमारे पास जखीरे हैं वो शुरू होते हैं बलूचिस्तान से, वजीरिस्तान से चित्राल तक है। हमारे पास 10 किस्म के संगे मरमर के पत्थर हैं। हिंदुस्तान के पास 3 है, 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, यहाँ 10 किस्म के हैं। जरखेज जमीन है। एक आबादी वो जिसकी 70% आबादी के में 30 साल की उम्र से कम है, यानी कि यंग पॉपुलेशन है। 60 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो कि जब भी हम यहाँ निज़ाम ठीक करें वो अपना यहाँ डॉलर भी ला सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, मुल्क को एकदम उठा सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ एक है, करप्शन बचा ले। मैं जावेद आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, लोगों को अंदाजा नहीं है कितना अमीर मुल्क है। सिर्फ जो हमारे रिजर्व्स हैं तांबे के और सोने के बलूचिस्तान में 260 अरब डॉलर के हैं। वजीरिस्तान में उससे भी ज्यादा बड़े रिजर्व्स पड़े हुए हैं। सारी 1.5 अरब डॉलर कैरी लुगर बिल आ रहा है। 28 अरब डॉलर आज तक टोटल अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को 60 सालों में। कोयले के जो हमारे रिजर्व्स हैं थर के अंदर, वो उसकी पता नहीं कितनी कीमत है। हमें कभी एनर्जी का प्रॉब्लम ही ना हो, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम ना हो, हम बल्कि गैस एक्सपोर्ट कर सकते हैं लोगों को। हमारे पास 10 किस्म के संगे मरमर का पत्थर है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान के पास 3 है सिर्फ, और वो 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ 50 अरब डॉलर की तो सिर्फ अपने पत्थर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ रूबीज हैं, यहाँ एमरल्ड स्वाद के अंदर हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। जरखेज जमीन है, दुनिया में सबसे ये फूड सिक्योरिटी की सदी कही जा रही है। हमारे पास तो यहाँ हम इतना, अगर हम अपने सिर्फ एग्रीकल्चर में अपनी ज़रूरी इस्लाहत कर सके, हम इसके ऊपर सरमाया कर दें अपने किसानों के ऊपर, आपको पता नहीं कि हम दुनिया को गंदम बेच सकते हैं। ठीक, तो ये इतना अमीर मुल्क है। इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है। इस वक्त जो 60 लाख पाकिस्तानी हैं उनका कम से कम सालाना आमदनी 200 अरब डॉलर है। आप अगर यह मुल्क का निजाम ठीक करें, हम करप्शन खत्म करें, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करें, वो पैसा ला सकते हैं, या सरमायाकारी हो सकती है, नौकरियां, बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। ये इतना अमीर मुल्क है। हमने सिर्फ नाहिल और करप्ट लोगों को ऊपर बैठा के और बदतरीन किस्म की गुलामी करवा के अपना मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मेरा क्रिकेट में क्या एक्सपीरियंस था कि अगर आप टीम को ये कहें कि आप वर्ल्ड बीटर्स हैं, आपको कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो टीम अपने से बढ़ चढ़ के खेलेगी। अगर आप उस टीम को कहें कि आप कमी हैं, आप जीत नहीं सकते हैं भाई, कुछ नहीं, तो वो किसका मुकाबला करेगी? अच्छी बात है। तो आप मुल्क के लिए, जब आप मुल्क को बेकारी बना दिया आपने, अब कैसे इतनी ताकत है इस मुल्क में? यही पाकिस्तानी बाहर जाते हैं। और सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी से मेरा इंटरेक्शन है, क्योंकि मैं जब 18 साल का था मैं गया इंग्लैंड, तो मैं तब से पाकिस्तानियों की ओवरसीज कम्युनिटी देखता है। वो जैसे ही जाते हैं, जैसे उनको एक निजाम सही मिलता है, वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और यहाँ क्योंकि मेरिट ही नहीं है, यहाँ बेचारा नीचे दबे हुए हैं, एक छोटी सी क्लास उनका खून चूस रही है, बाकी लोगों को पूछता नहीं। सिस्टम ठीक करने की बात है। देखें, इस मुल्क में टैलेंट है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है। आपको ये यूथ को मैं अभी बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं। अब तक 60 सालों में अमेरिकन ने कितना पैसा दिया पाकिस्तान को? 28 अरब डॉलर। सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर जो कॉपर और गोल्ड माइन है रेकोडेक की, सिर्फ उसकी वैल्यू 260 अरब डॉलर है। वजीरिस्तान में जो माइन्स हैं वो उससे भी ज्यादा है, 300 अरब डॉलर से ज्यादा है। हर के अंदर जो कोयला पड़ा हुआ है वो अगर उसकी एनर्जी करे तो वो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान से मिला के ज्यादा एनर्जी सिर्फ थार कोल की है। हमारा ये जो सारी पट्टी चलती है बलूचिस्तान से चित्राल तक, यहाँ इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, कॉपर है,
یہاں 10 قسم کی ماربل ہے جس کی انڈیا میں ان کی کوئی 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ماربل کی. وہ 3 پتھر ہیں یا 10 پتھر ہیں. یہاں کی سب سے زرخیز زمین ہے. اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو اس لیے نہیں کہ یہاں ریسورسز نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو ٹیپ ہی نہیں کیا, اپنی ہیومن ریسورس کو ٹیپ نہیں کیا. ہماری پاپولیشن 70% 30 سال کی عمر سے کم ہے. ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں, یہ انجن آف گروتھ ہے, یہ ملک کو اٹھا دے گی. اوورسیز پاکستانی کے لیے ماحول بنا دیں, وہ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے کہ یہاں نوکریاں باہر سے لوگ آ کے ادھر آئیں گے. لیکن ہم لوگ کا رویہ یہ ہو گیا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں کوئی مچھلی پکڑا دے, ہم فش راڈ نہیں پکڑاتے لوگوں کے ہاتھ. نہیں ہے یہ اوپر, یہ حکمران ہے ہی نہیں, یہ جعلی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جعلی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, جعلی ووٹ. دیکھیں حامد, میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس نے اس ملک کی اصل صلاحیتیں دیکھی اور اس ملک کو کامیاب کروایا. میں جب پاکستان ٹیم میں آیا تو پاکستان کی ٹیم کوئی مانتا نہیں تھا, ہمیں سیکنڈ ٹیم میں بھیجا کرتے تھے یہاں. میں جب انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ کھیلنے گیا تو ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے کہ جیتنے کو نہ سوچو, عزت سے ہار کے آنے کا سوچو. اچھا, یہ ہمیں بتایا گیا تھا. تو جب میں نے چھوڑا تو پاکستان ٹیم ورلڈ چیمپئن تھی اور نمبر 1 ٹیم تھی. دیکھ کیا ہوا, نظام ہمارے پاس نہیں. انگلینڈ میں بہترین کاؤنٹی کرکٹ, یا کوئی سسٹم ہی نہیں. سسٹم کے باوجود اتنا ٹیلنٹ تھا اس ملک میں کہ ہم ورلڈ چیمپئن بن گئے. سسٹم کے باوجود جانشیر خان اور جہانگیر خان 10 سال دنیا کے چیمپئن رہے. میری یونیورسٹی جدھر میں انگلینڈ میں پڑھا تھا, آکسفورڈ یونیورسٹی میں, پاکستان سے زیادہ اسکواش کورٹس تھے. آج بھی یہ سسٹم کے بغیر, یہ سسٹم کی وجہ سے نہیں, یہ محمد عامر جو تھا دنیا کا بیسٹ ینگ ٹیلنٹ ہے. کوئی دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا جو اس میں ٹیلنٹ ہے. یہ ٹیلنٹ ہے. محمد آصف, محمد عامر جس پہ بین لگ گیا, اور محمد آصف, میں نے شاید ہی کسی کو ایسے ایک نیچرل بولر دیکھا, نیچرل ہے, نیا بول جو کرتا ہے, اس پہ بھی بین لگ گیا, اس پہ بھی بین. وہ اور دوسری طرف میں نہیں جاؤں گا, میں صرف ٹیلنٹ کی آپ کو بات کر رہا ہوں. وسیم اکرم, کیا دنیا مانتی ہے نیچرل, یہ سب نیچرل, یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا. ان کو کسی کرکٹ نے نہیں پالش کیا, یہ اللہ نے اس ملک میں ایسا بڑا ٹیلنٹ دیا ہے. اسی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, یہ جو ابھی سلما جان جن کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, اسی طرح میں جب 18 سال کا باہر گیا تھا انگلینڈ میں, اور مجھے تب بیچارے پاکستانی ہوتے تھے, لیبر کلاس ہوتی تھی, بیچارے دھکے دھکے کھاتے تھے مسلسل ہر سال, کیونکہ ان کو نظام ٹھیک مل گیا, وہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. جب ان کو ایک انصاف والا نظام ملتا ہے تو ان کی صلاحیتیں اور میرٹ اور ٹیلنٹ نکلاتا ہے. آپ کو اتنی خوشی ہوگی پاکستانیوں کو دیکھ کے. ابھی میں دبئی میں تھا تو ایک پاکستانی نے, اس کانفرنس پہ میں گیا ہوا تھا, عارف نقوی, ایک پاکستانی انٹرپرنر, 170 دنیا کے مڈل ایسٹ کے ٹاپ انٹرپرنرز بلائے ہوئے تھے, اس کی کمپنی نے ہوسٹ کیے, اور یعنی کہ اس کیا لیول تھا کانفرنس کا. تو ہمارے پاس ایسی برینز بیٹھی ہیں, بزنس بیٹھے ہیں. شوکت خانم آپ کے سامنے ہیں, یہی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل آپ مڈل ایسٹ میں بنائیں, یہ آپ کہیں بنا دیں سعودی عربیہ میں, ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا, سارا سٹاف باہر سے ہوگا, کیونکہ اسپیشلائز ٹریننگ ہے. یہاں سارے پاکستانی ہیں, انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے, ریسرچ کر رہا ہے, اور ریسرچ میں بریک تھرو کر دیے ہیں 1-2, جو ابھی آپ کو ایک اینٹی بایوٹکس کا بہت بڑا چل رہا ہے جو علیحدہ سبجیکٹ ہے. اتنے سے ابھی ریسرچ سینٹر نے اپنا, ہم نے MIS سسٹم بنایا انفارمیشن کا, اس ہاسپٹل نے یہاں بیٹھ کے لڑکوں نے بنایا ہے, جو ہم ملینز آف ڈالرز کا بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنلی. باہر انگلینڈ میں ایسا سسٹم نہیں ہے جو یہاں ڈیولپ ہوا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں. نمل یونیورسٹی جب میں بنانے گیا, بریڈفورڈ یونیورسٹی نے مجھے جب چانسلر بنایا, تو میں جب ساروں نے کہا جی بن ہی نہیں سکتی دیہات میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی, کدھر سے آئیں گے ٹیچر, کدھر سے یہ آئے گا, کدھر سے وہ آئے گا. آج آپ کو خوشی ہوگی کہ پہلی پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بریڈفورڈ کی, نمل یونیورسٹی افیلیٹڈ ٹو بریڈفورڈ, جو ڈگری 60 لاکھ کی بریڈفورڈ میں ملتی ہے 3 سالوں میں, وہ 6 لاکھ میں اگر پیسے دے, اور 90% مفت غریب گھرانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں, عورتیں پڑھ رہی ہیں. پہلی دفعہ میاں والی کی تاریخ میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کلاسز میں جدھر لڑکے ہیں. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے, سیگریگیشن ہے. اس کے باوجود جب بریڈفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے 2 سال کے بعد ایویلیویٹ کیا, اس نے بریڈفورڈ میں جب میں ڈگریز دینے گیا, اس نے کہا ہم نے ایسے ڈائنامک سٹوڈنٹس نہیں دیکھے کہ جو رات کو پہلے پڑھتے ہیں, پھر ایکسٹرا کلاسز کرتے ہیں, پھر رات تک پڑھتے ہیں.
यानी कि इतनी उनमें हंगर है कामयाब होने की। देखें, अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया, हमारी मैन पावर जबरदस्त है। मैं आपको सिर्फ एक मिनट ले लूंगा, मैं ये आपको जरा बताऊं कि 1960s में PIA दुनिया की सेकंड नंबर पे एयरलाइन थी, जो आज जो हाल है ना, 1960, 68, 9 में नंबर 2 एयरलाइन करार दी गई। उसके अलावा जो आपको किसी को पता नहीं होगा कि हाई टेंशन फिजिक्स लैब एट गवर्नमेंट कॉलेज हमने 60s में बनाई थी, जो किसी एरिया में यहाँ नहीं थी, तब एशिया में नहीं थी। ये पहली एशिया की हाई टेक फिजिक्स लैब थी गवर्नमेंट कॉलेज में 1960 में। फिर हम स्पेस के अंदर पहली दफा हमने इस सारे एशिया के अंदर हम स्पेस में गए। रेबर 1 सुपर आर्को ने बनाया था, ये 60s में हम स्पेस में गए, ये लोगों को नहीं पता। फिर हमने 80s के अंदर पहला एशिया में थे जिसने सिलिकॉन प्रोड्यूस की इस मुल्क में। फिर हमने 70s में अंदर बॉल पॉइंट पेन प्रोड्यूस किए, किसी एशिया में तब नहीं हुए थे। मैं अपने टाइम से हम कितने आगे थे। फिर हमने $20 अरब की इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। हमने सिर्फ इसको अप्लाई नहीं किया बाकी एरियाज में। ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ अप्लाई कर देते, आप सोचें जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जो रॉकेट साइंस जिनके पास है, बताएं वो कितनी और उसके साथ टेक्नोलॉजीज हैं, हमने कोई अप्लाई नहीं किया। तो पाकिस्तान का जो और फिर मैं बताऊं, पाकिस्तान के जो थर्ड कोल रिजर्व्स हैं, इनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैंने पूरा इसका इन्वेस्टिगेट किया है। इसका जो ऑयल वैल्यू है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के कंबाइंड ऑयल वैल्यू से ज्यादा है। अनबिलीवेबल। ये जरा दोबारा बताएं, ये बात जरा दोबारा बताएं। जो ऑयल यानी कि जो उसकी एनर्जी वैल्यू है ना, जो पाकिस्तान के जो कोयले के थर्ड कोल का है, वो सऊदी अरेबिया और ईरान की कंबाइंड वैल्यू से ज्यादा है। तो मैं सिर्फ ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल बुरे वक्त है, अंधेरा है, मार है, पीट है, किसी की जंग में अपने आप को भी मरवा रहे हैं और भी सब बर्बादी हो, लेकिन जिस वक्त हम इस मुल्क का निजाम ठीक कर लें, यहाँ का जिस असासे की मैंने अब बात नहीं की, वो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी। जिस तरह ये आरिफ नकवी है, ये पढ़े लिखे हैं, इनको क्या, इनके पास पैसा है, इनके पास सरमाया है, इनके पास हुनर है, ये इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए। लेकिन जो निजाम इतना करप्ट हो कि आप मर मर के एक प्लॉट भी लेते हैं, उस पर कब्जा हो जाए, तो किसने सरमायाकारी करनी?